যোগ দিৱস। এই যোগ দিৱস গোটেই বিশ্বৰ প্ৰায় 200খনতকৈ অধিক দেশত পালন কৰা হৈছে। যোগ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা প্ৰধান অংশ। মানুহক জীয়াই থকাৰ এটা ডাঙৰ সম্বল হ'ল যোগ। মানসিক, শাৰীৰিক, আধ্যাত্মিক এই সকলোখিনি কথাই যোগৰ ভিতৰত সোমাই আছে। আগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যোগ সকলোৱে চৰ্চা কৰিছিল, কিন্তু ব্ৰিটিছৰ দিনত ভাৰতীয় সংস্কৃতিক ধ্বংস কৰাৰ যিটো কাৰবাৰ হৈছিল, তাৰ কাৰণে যোগো আমাৰ ভাৰতীয় জনজীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি চেষ্টা, সেই চেষ্টাত এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা ডাঙৰ অংশ যোগ গোটেই পৃথিৱীতে প্ৰচলন হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। যোগে মানুহৰ শৰীৰ আৰু মন নিৰোগী কৰি ৰাখে, মানুহক দীৰ্ঘজীৱন দান কৰে, মানসিক আৰু শাৰীৰিক শান্তি দিয়ে। যোগ ভাৰতীয় যি সৰদৰ্শন, সেই সৰদৰ্শনৰ এটা দৰ্শন হ'ল যোগ দৰ্শন। ইয়াৰ হ'ল প্ৰৱৰ্তক ঋষি পতঞ্জল। মই আজি এই যোগ দিৱসৰ দিনা গোটেই ভাৰতবাসী, গোটেই অসমবাসীৰে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এই যোগে, যোগ সাধনাই ভাৰতীয় জীৱনক মহিমামণ্ডিত কৰক, তাকে মই আশা কৰিছোঁ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, देश का पूरे विदेश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुवाहाटी में हमने ये हायर सेकेंडरी स्कूल जो नूनमाटी का है, इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से एक दिन भर का आयोजन है, जिसमें योगा प्रोटोकॉल के अलावा योगा के बारे में जानकारियां, उसके बारे में क्विज कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन, तो बच्चों के बारे में स्टूडेंट्स को उसको कैसे योग को अपनाया जाए, जीवन में आत्मसात किया जाए, उसके लिए आयोजन है। तो जैसे कई जगहों पे ये होता है कि हम आधे घंटे का प्रोटोकॉल किया, वो तो हर आदमी अपने जीवन में अपना रहा है, लेकिन यहाँ का उद्देश्य यह है पूरा दिन भर ये प्रोग्राम चलेगा डिफरेंट तरीके से। उसमें जानकारियाँ, उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, वो बताएंगे उसका हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके अलावा जैसे पेंटिंग अगर कर रहे हैं तो बच्चे आधे घंटे तक अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसको आत्मसात करेंगे। तो इसके अलावा हमारा एक एग्जीबिशन लगा है योग के विभिन्न, पूरे उसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में एक एग्जीबिशन लगी है। तो ये पूरा दिन भर का एक पैकेज प्रोग्राम है। দিৱস হিচাপে আমাৰ বিদ্যালয়খনত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ ইয়াত হৈছে। অতিকৈ সৌভাগ্য যে আমাৰ মাজত আজি পদ্মভূষণ বঁটাপ্ৰাপ্ত সন্মানীয় যতীন গোস্বামী ছাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে। তেখেতৰ লগতে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অন্যান্য ব্যক্তিসকল ভাবিছোঁ যে আমাৰ এটা পৰিৱেশ আজি এয়াই কামনা কৰিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।